Balma Maliam, our Berajide Salam, our thing and our Balmake, Jadi Jara, Nido Black Lion, Dolphin looking Jack, Abutumaraki Bisa. Balma of the Amea, Nabitain, and you don't hold that killing me. Be invité devant boulot, nous avons un fin chaman pour Aoui. Na Yann Oche. I have invited Joy Mohamed Sibibi Malien do Asiwe Sampiduru Ani Sanana Asiyoro Benin do Côte d'Ivoire. I have not to French and Okono for our now Anga Jega Mohamed Labe Balma Malien Oniantuma ala ka sababu mangan ye gɛrɛgɛrɛ ko ani masiba ko ala ka don an n'a cɛ ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye di vidéo spéciale de do parce que Tunkaranke TV journaliste de wulila ka se ma Tunkaranke TV minnu sigilen do depuis Amérique wulila ka se ma ka ɲininkali dama dama tɛnkun na nga olu jaabi sani mi se ɲininkaliw jaabi ma n b'a fɛ ka foli kɛ maliden cɛman denmisɛn mɔgɔkɔrɔba muso min bɛ mali kɔnɔ min bɛ mali kɔ kan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni o tɛmɛna n b'a fɛ ka n ka foli lase maliba yɛrɛ ma notre Maliba en façon Maliba m'a fait ka foli lase ale de ma Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka Mali bɔ dingɛ nin Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka hɛrɛ kɛ maliden cɛman musoman denmisɛn ani maakɔrɔba Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an bɛɛ ka ɲinifɛnw fɛn o fɛn ni Ala ta bɛ taga ɲɔgɔn fɛ Ala k'o bɛɛ nɔgɔya an ye ni n banna o foli la n bɛna foli lase Tunkaranke TV journaliste ni Tunkaranke TV a filɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ni balimaya foli ye ni k'a ye aw wulila ka se yan bi adamadenya de don donc Ala ka aw sara a ka déplacement na vraiment Ala k'aw sara a foli da wɛrɛ tɛ ne fɛ quoi a bɛnna ma a diyara n ye k'a bɛna ɲininkali dama dama tɛnkunna n bɛ se k'olu jaabi donc Ala barika la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka se ka a jaabili nɔgɔya an ye Jaaji Jara ele min déplacera ka na monsieur Jara i Jara i tɔgɔ ye Jaaji Jara et puis dɔw bɛ wele Black Lion dɔw bɛ wele King Jack bon min bɛ ne intéressé o ye Black Lion ye n bɛ Black Lion ta quoi bon Black Lion comment tɛ anglais mais bon ne hakili la o ye Jara finman de ye bon Jara finman ani Jara jɛman o Jara wuleman o ne hakili la nin bɛ danger misi ma quoi surtout e dun nana filacɛ fɛ ko i bɛna pour que i bɛna filakɛ interviewer o de kosɔn n ma se ka taa ne ye wɛrɛ la dɛ n bɛ to ni ye yan de an bɛ bi ta kɛ yan la ni n'o tigɛcogo ɲɛna siɲɛ wɛrɛ peut-être an na taa wɛrɛ dɔ fa fɛ hali ni wɛrɛ tɛ n fɛ an na taa interview kɛ dɔ ka wɛrɛ da la mais n sera n'o de ɲɛ i ka Black Lion ya ɲɛ o de kosɔn n nana ni ye yan donc hali bi Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la Ala ka baara taga ɲɛfɛ i Jara bon monsieur Jara je pense que i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ o ye ko ne ye jɔn ye ne ye Sidibe Mohamed Amadu ne ye malien de ye ka wolo Mali la ka mɔ Mali la bon bi n sigilen don Côte d'Ivoire yan sinon je suis né en 1967
kura o san 50 ni san 3 le kan ka kɛ n sigilen don Côte d'Ivoire mais n sigilen bɛ Abidjan. I ye ɲininka ko yala n ka tunganfɛ taga ni senfɛ n ka gɛlɛya jumɛn sɔrɔ n ka expérience jumɛn sɔrɔ n'o ye hakilinaw ye. Bon n b'i jaabi directement k'a fɔ de tunganfɛ taala kɔni i bɛ bɔ a bɛɛ le kan. N'i ma ɲa k'i bɛ taa tungan na i bɛ bɔ a bɛɛ le kan. I bɛ bɔ gɛlɛya kan i bɛ bɔ nɔgɔya le kan. Tungan kɔni je peux dire que à 80% a bɛɛ bɛ daminɛ ni gɛlɛya le ye. Bon nɔgɔya le bɛna kɔfɛ. N b'a ɲini Alahu Taala fɛ maliden fɛn o fɛn ni a bɔra ni min b'a fɛ ka bɔ Ala ka nɔgɔya kan an bɛɛ ka tunganfɛ taga la. Gɛlɛya a sugu ka ca. Bon mɔgɔ min ni i bɛ taa moyen de transport bɛ ça dépend du moyen de transport quoi. Min bɛ taa car la min bɛ taa mobili wɛrɛw la minnu bɛ taa ji kan. Bon a bɛ se ka kɛ tiɲɛni bɛ don i ka bolimafɛn na. Bolimafɛn bɛ tiɲɛ n'aw ye. A bɛ wagati yɛrɛ min kɛ sira fɛ peut-être e kun kan ka se 2 ou 3 jours i bɛ se ka semaine 1 semaine 2 kɛ i ma se yɔrɔ la. Bon o bɛɛ ye difficulté dɔ ye. Bon difficulté wɛrɛ minnu fana bɛ yen o bɛ baara ko ta fanfɛlaw de la. Parce que ni i bɔra e faso kɔnɔ k'i bɛ taa baara ɲini n'i sera baara ɲini yɔrɔ la baara daminɛlen de ye sisan pour que baara bɛ sɔrɔ o y'a dama gɛlɛya ye. Bon baara fana sɔrɔlen o t'a bannen dɛ parce que a bɛ se ka kɛ i bɛna ka na bɛn chose balima dɔ ma min bɛ se k'i dɛmɛ ka baara ɲini ka di i ma. Ou bien i bɛ se ka bɛn ni i lɔnbaga dɔ ye o bɛna baara ɲini ka di i ma. Bon ni i ma taa bɛn ni ala ɲɛsiranɲɛ mɔgɔ sugu dɔ ye a caman bɛ yen a gɛlɛya fanga bɛ bonya parce que o bɛ utiliser le n'o k'i utiliser o bɛ u ta ta i kun peut-être olu yɛrɛ ta dɔw ta o bɛ se ka caya i ta ye. Bon i bɛ t'o la fɔ ala bɛna n'a ka alaya ye ka na ni nɔgɔya ka nɔgɔya kɛ o bɛɛ bɛ ban. O tɛ mɔgɔ bali k'i tɛ a accepter quoi i b'a accepter. I bɛ baara kɛ dɔ bolo don dɔ o y'i ka patron de ye mais chose au fur et à mesure que a bɛ ɲɔgɔn kan changement bɛna don ko la quoi i bɛna k'i yɛrɛ ka patron ye don dɔ. Donc gɛlɛya nin kɔni i bɛ bɔ depuis i bɛ bɔ so don min i bɛ bɔ ni gɛlɛya o de ye quoi i bɛ bɔ ni o ye kunkolo la il faut mettre ça dans la tête. N'i bɔra i faso la ka ban kɔni i b'a dɔn k'a fɔ de peut-être n bɛna min sɔrɔ ɲɛfɛ i t'a dɔn mais ala le b'a dɔn. A bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye mais gɛlɛya min b'a la ala dɔrɔn de b'a dɔn ala fana de b'i bɔ o gɛlɛya la. Bon comme waati kɔrɔlen don an bɛ chose parce que i ye question 2 de poser ɲɔgɔn fɛ yen i ko n ka expérience jumɛn de sɔrɔ n ka tunganfɛ taama na. N ka expérience min sɔrɔ expérience ka ca parce que ni n ko n bɛ n da don a bɛɛ la sa k'a bɛɛ fɔ peut-être ala ni waati korolen kosɔn aw kɛ mɛ ka temps min ni o ye Tunkaranke TV depuis Amérique aw kɛ mɛ ka waatinin min koro ka di yan peut-être n bɛna don aw ka temps kɔnɔ quoi. Sinon n'an ko an na don gɛlɛyaw ni expérience la an bɛ sɔn ka tile kelen k'a la quoi mais waati min dilen waati korolen don n kɔni n bɛ a ɲini Alahu Taala fɛ hali bi ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Les expériences bon expérience min n'i ye expérience sɔrɔ expérience n'a ka ca parce que n tun t'a dɔn k'a fɔ de adamaden
n bɛ sɔn ka ko dɔw kɛ bon e yɛrɛ bɛna a ye i ka taama ni sen fɛ adamaden b'o kɛ bon ni i ye fɛn sɔrɔ peut-être i kan ka don yɔrɔ jumɛn fɛ i man ka don yɔrɔ jumɛn fɛ i bi o bɛɛ dɔn bon espérance a ka ca quoi parce que i ka jamana i bɔra jamana min na i wolola yɔrɔ min na ka mɔn yen o kɔni o espérance bɛ i kunkolo la i nana jamana min na n'i kɛra jamana kelen a kɛra jamana fila a kɛra jamana saba ye i nana o min na o fana espérance bɛ i kunkolo la donc espérance a ka ca a bɛ hakili di mɔgɔ ma i kan ka don yɔrɔ min i man ka don yɔrɔ min a b'o bɛɛ hakilina di adamaden ma bon monsieur Jara Jaracɛ i ka ɲininkali sabanan je crois o ye ko ladilikan jumɛn bɛ n bolo ka taa se ka ɲɛsin tunkaranke denmisɛnw ma minnu bɛ tungan fɛ ani an ka ekɔliden minnu bɛ Mali la minnu bɛ Mali kɔkan i ko ekɔlidenw y'a dɔn minnu bɛ Mali la minnu bɛ Mali kɔkan a bɛɛ de b'a la donc an b'a commencer chose tunkarankew la ni o y'an ka diaspora denmisɛnninw ladilikan min bɛ ne bolo ka a lase an ka diaspora denmisɛnninw ma o tɛ ladilikan wɛrɛ ye ladilikan min bɛ n bolo o ye mun ye adamaden i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ quoi ni k'i yɛrɛ dɔn ka i faso danbe dɔn c'est à dire i bɛ se i ka kow kɛcogo la n bɛ min ɲini tunkaranke denmisɛnw fɛ u bɛ jamana o jamana kan u k'u jija u ka jamana ni u b'a sariyaw labato ni jamana ka sariya min fɔ a b'a jija cogo bɛɛ la a bɛ jamana ni sariya bato jamana sariya batoli a première des choses o ye mun ye o ye papier ko de ye sɛbɛn n'i y'a sɔrɔ u ka jamana ka loi ta k'a fɔ de ni i nana anw ka jamana kɔnɔ i duralen de bɛ i ka sɛbɛn nin ta donc n b'o ɲini n balimaw fɛ n kɔrɔw n dɔgɔninw ani n denw fɛ ni a bɛ jamana fɛn o fɛn kɔnɔ a b'a jija u ye papier fɛn o fɛn ɲini a b'a jija dɔɔni a bɛɛ tɛ sɔrɔ siɲɛ kelen mais a b'a jija a bɛ papier ninnu ta n'a ye papier ninnu ta aw yɛrɛ bɛ lafiya donc papier ko a ma nɔgɔn parce que papier ko nin yɛrɛ bɛna to n da bɛna se yɔrɔnin dɔ ma ni o ye an yɛrɛ faso ye bon mun de b'a to chose papier ko ma nɔgɔn i bɛ taara jamana min na a papier ma nɔgɔn ko min na se yɔrɔnin min ma o ye problème dɔ de bɛ an ka passeport ni an ka carte nina na même profiter chose vous m'excusez hein i bɛ sabari parce que ko ni a ye adamaden degun quoi a i balimaw degun ni i da bɛ se ka porokoto ka s'a ma yɔrɔ dɔ la i b'a fɔ quoi carte nina ani passeport olu fila doli ɲɔgɔn na dɛ o de kɛn bɛ ka problème ba lase maliyɛnw ma halisa an bɛ a kɔlɔlɔ kɔnɔ sisan parce que ni chose nina tɛ i bolo e tɛ se ka passeport sɔrɔ bon moi j'ai l'impression que c'est à dire 60% des Maliens même hali carte nina t'o bolo quoi bon chose anw yɛrɛ dun b'a dɔn anw ka jamana ye tunganfɛ taa jamana de ye maliden bɛ taa fan bɛɛ fɛ dans les 5 continents au monde i tɛ se k'i sen bila yɔrɔ si la n'i ma taa maliyɛn den sɔrɔ yen quoi donc n bɛ min ɲini an ka autorité fɛ a y'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kosɔn an ka faamaw a ye carte nina ani passeport a y'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na pepu
maliden fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan u ka ni wolosɛbɛn bɛ min bolo i k'i ka wolosɛbɛn ta i bɛ t'i ka passeport ta ni carte d'identité consulaire ni o ye CIC ye n'o b'i bolo i k'o ta i bɛ t'i ka passeport ta n'a ye ni carte d'identité nationale n'o bɛ mɔgɔ min bolo i ka o ta Mali la ye i bɛ taa i ka passeport ta n'a ye an bɛ min ɲini aw fɛ o ye ka carte nina ani passeport k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na pour que malidenw ka sɛbɛnko bɛ se ka nɔgɔya parce que chose n'i y'a mɛn k'i bɛ jamana dɔ sariyaw bato a papier ko ni a fɛnkɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ ta papier ko ɲɛnabɔra le donc o papier o ma ɲɛna n'o i ta ma ɲɛnabɔ o jamana taw ɲɛnabɔli tɛ se ka nɔgɔya quoi donc je profitais de l'occasion ka n da se o yɔrɔnin ma quoi o tɛmɛnen kɔfɛ chose comme waati kɔrɔlen don an tɛna se ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ Jaracɛ an bɛna a développer siɲɛ wɛrɛ inchallah en ce qui concerne nos élèves an ka ekɔlidenw minnu bɛ Mali la minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ diaspora la ne bɛ min ɲini aw fɛ vous êtes nos futurs cadres an de hakili bɛ aw de kan avec la nouvelle technologie diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi aw yɛrɛ kan k'a lɔn k'a fɔ de kalan kɔni a nafa ka bon dan tɛ kalan nafa la quoi bɛɛ kɔni tɛ se ka kɛ faama ye bɛɛ tɛ se ka kɛ faama ye mais ne bɛ min ɲini ekɔlidenw fɛ ekɔlidenw aw k'a dɔn k'a fɔ de a bɛ ekɔli min na c'est à dire o y'a ka baara de a ka baara de y'o ye bi adamaden dun i bɛ baara fɛn o fɛn na il faut avoir il faut avoir l'amour de ton travail i bɛ baara min na o jarabi ka k'i la quoi o kanu ka k'i la ni o kanu kɛra i la tu vas avoir le courage de le faire là c'est à dire e yɛrɛ nisɔndiya i bɛ courage sɔrɔ ka baara nin kɛ quoi nisɔndiyali bɛ baara nin kɛ donc a ye ekɔli minɛ sɛbɛ la a ye ekɔli minɛ sɛbɛ la vous avez eu la chance aw ka chance de sɔrɔ d'aller à l'école et ceux qui n'ont pas été à l'école o baden min bɛ chose diaspora la a ka ca mɔgɔ kalamali bɛ yen Mali la fana dan t'a la bon aw minnu bɛ Mali la ekɔlidenw ni aw ka chance sɔrɔ ka taa ekɔli la vous avez eu une première chance dans cette vie là dans ce monde là a ka harijigɛ premier de sɔrɔ harijigɛ premier o ye mun ye o ye kalan de ye ni i kalanna i t'a dɔn ko kalan ka di f'i ka bɔ de quoi sinon bɛɛ tɛ se ka kɛ faama ye o tout le monde ne peut pas être policier tout le monde ne peut pas être gendarme tout le monde ne peut pas être militaire tout le monde ne peut pas être président de la République bon an bɛ exemple ta Mali kan depuis 1960 ka na bila aujourd'hui nous sommes au 21 bien au 20 combien novembre 2020 il y a eu combien de présidents i bɛ jateminɛ o ma bɛɛ tɛ se ka kɛ président ye bɛɛ tɛ se ka kɛ faama ye mais néanmoins bɛɛ kan ka se ka kalan ni i kalanna i b'i yɛrɛ ɲɛnabɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛnabɔ i fɛ donc ladilikan bɛ n bolo ka taa ekɔlidenw n fa fɛ o de b'o ye aw y'a jija a ka ekɔli la a y'a jija a ka ekɔli la a ye baara kɛ ekɔliso la c'est à dire a masa minnu bɛ ka dépense kɛ a nɔfɛ pour que u bɛ se ka courage sɔrɔ a y'a ɲininkaliba de kɛ nin ye ça c'est une question phare a ko munna tunganfɛdenw tunkarankew u bɛ wari bila ka na so wari ni a t'a naju a t'a naju ɲa quoi ko mun de b'o kɛ facteur caman de b'o la dɛ kun caman de bɛ o la quoi mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ ne tɛ sɔn kumaw de ma mɔgɔw b'a ko diɲɛ tiɲɛna diɲɛ ma tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ adamadenw de tiɲɛna quoi munna o tɛ ko mɛnlen yɛrɛ ye an bɛ fitinin an bɛ denmisɛnnin fitinin an n'an kɔrɔw ni an fancininw an bɛɛ tun bɛ dumuni kɛ minɛn kelen de kɔnɔ mais bi a bɛ cogo di bɛɛ tilara c'est à dire ɲɛrɛkun de bɛ yen a ye taa bugudaw la bugu fiyɛw la a ye taa bugudaw la a bɛ taa filɛ
n'i taara cɛ 10 sɔrɔ buguda min na k'a bɛɛ muso kelen denw ye ou bien a bɛɛ cɛ kelen denw ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ sɛnɛkɛla a yɛrɛ ka foro de la a bɛɛ bɛ sɛnɛkɛla yɛrɛ de ɲɛ o tun tɛ yen fɔlɔ o ni depuis o daminɛ i t'a dɔn chose kanu min bɛ don k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ban wa n m'a fɔ aw ɲɛna sisan an ko o tɛ ko mɛnlen yɛrɛ ça n'a même pas duré à notre enfance an tun b'an kɛrɛ don de an b'an kɛrɛ don ka dumuni kɛ de o b'a sɔrɔ chose mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ force y'a kanu don ɲɔgɔn na mais bi na c'est le contraire an bɛ to ka yɛlɛ ni ngɔ kɛ ɲɔgɔn ɲɛna n bɛ fɛ de temps en temps des choses a donna yen fɛ a bɔra yen fɛ a bɛɛ wuya si tɛ si fɛ tuguni bon ni ele k'i to la ka wari bila ka d'a ma ko o ka don a donna fɛ chose à 80% a bɛɛ ti don a da fɛ quoi mun na aw ti ɲɔgɔn fɛ dɔ t'a fɛ dɔ ta bɛ ɲɛ quoi mais néanmoins aw kɔnɔ a bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ chose peut-être pour sentir que vraiment nin tigi tɛ n fɛ c'est pas facile mais fondamentalement aw tɛ ɲɔgɔn fɛ moi je pense que o ye tunkarankew ka warina a tɛ se ka mago ɲɛ a caman de dépendent m'o la quoi mais le problème majeur c'est quoi la communication o ye mun ye par exemple ne bi yan ne b'a fɛ ka wari dɔ bila ka taa somɔgɔw ka wari ko dɔ fɔ karisa chose i bɛ nin wari hakɛ bila ka na bon ne bɛ o wari hakɛ ta ka dɔ fara o kan min bɛ fara a kan n b'a fɛ o ka taa o kɛ ka ko dɔ dilan ka bila ne ɲɛ avant mon arrivée avant mon retour quoi mais mɔgɔ minnu min yɛrɛ bɛ ne kɛrɛfɛ n teri ninnu ni jɛɲɔgɔnw ne yɛrɛ t'a fɛ olu bɛ bɔ a kalama yɛrɛ k'a fɔ de m'a fɛ k'a bila ka taa donc ni k'a fɔ olu ɲɛna directement peut-être o dɔ k'a kɛ a ma marché o bolo ou o k'a kɛ o ka erreur kɛ cogo dɔ la quoi o bɛ se k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna la chose ni k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna fondamentalement ni n taara sigi ka miiri n b'a dɔn k'a fɔ de n kan k'a kɛ ɲɛ ma ou ele bɛ wari bila ka taa yɔrɔ min chose aw balima cɛ 3 ou bien cɛ 4 cɛ 5 de bɛ yen ni ele ka mɔgɔ kelen pe dɔrɔn wele ka wari bila ka taa bon ni o taara wari minɛ wari ta ka t'i kuru wari kan ka taa wari donna wɛrɛ fɛ peut-être i yɛrɛ ka wari min bila ka na a tɛna a bɛɛ déclarer yɛrɛ a tɛna a bɛɛ fɔ tɔw ɲɛna o fana bɛɛ b'a la bon chose le fait que an tɛ ɲɔgɔn fɛ nin dɛ balimayaw tiɲɛna c'est-à-dire badema tɛ ɲɔgɔn fɛ fadema tɛ ɲɔgɔn fɛ voilà le gros problème hein Tunkaranke TV depuis Amérique a ka jiracɛ bila ka na ni o ye Jajɛ ye a y'a bila ka na ni kuma min ye ne yɛrɛ kɔni ka ye ta la problème bɛ yɔrɔ min na ale de bɛ nin an tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni tout est gâté ko diɲɛ tiɲɛna diɲɛ ma tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw de tiɲɛna quoi sinon hali n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ bi komi kunun mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛma an faw n'an baw olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛma n'an kɛra ten diɲɛ bɛ segin a cogo kɔrɔ la donc ça veut dire que chose anw yɛrɛ de ka diɲɛ tiɲɛ anw de tiɲɛna sinon diɲɛ ma tiɲɛ ni i b'a fɛ ka fɛn bila ka taa so c'est normal i bɛ fɛn bila ka taa parce que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ de gɛlɛya b'an bɛɛ kɔ ye mais a ye communication k'an ni ɲɔgɔn cɛ quoi il y a une manque de communication qui fait aussi que c'est-à-dire ko nin caman tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinon ni mɔgɔ saba bɛ i kɔfɛ i ye a bɛɛ wele k'a fɔ de bon les choses n b'a fɛ wari hakɛ nin bila ka taa a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ ten tɔ je pense que ni bɛɛ tulo donna o la kɔni hali ni a ma kɛ à 100% i b'a ɲinina ɲɛ mɔ cogo cogo 90% a bɛ kɛ ten tɔ mais an yɛrɛ b'a fɛ k'an dogo ɲɔgɔn na tugan fɛ an b'an dogo ɲɔgɔn na an tɛ foyi fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma bon minnu bɛ ɲɔgɔn kan ele t'olu wele
c'est-à-dire k'o bɛɛ alerter k'a fɔ de n b'a fɛ ka nin kɛ bon comment se fait-il que c'est-à-dire chose ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ ele sago ye a tɛ k'i sago ye o parce que déjà aw tɛ ɲɔgɔn fɛ ça c'est un de deux i y'a bila ka na min ma ele hakilila o bi a kɛ ɲɛ ma o tɛna kɛ ten o b'a fɛ ka taa don ta bɔ a la et je vais vous dire quelque chose tout de suite même demain ni sokɔnɔmɔgɔ ka weleli kɛ ka a fɔ karisa y a tel problème i b'i jija i bɛ wari nin caman dɛ bon dans une semaine au plus tard e k'i jija ka wari nin bila ka taa o mɔgɔ minnu ka wari nin sɔrɔ dɛ o mɔgɔ minnu ka wari nin sɔrɔ olu bɛ tila ka wari nin ta n'u ye wari ta u bɛ taa so kɔnɔ ka taa wari nin kɔ mɔgɔ nin ye quoi hali u tɛ bi naani kɛ telefɔni kɔnɔ k'i wele k'a fɔ de karisa i ka wari min bila ka na an k'a sɔrɔ 80 ou 70% o t'a kɛ fɔ ile yɛrɛ min ye wari bila ka taa i bɛ tila ka weleli de kɛ karisa est ce que a ka wari sɔrɔ wa an ka wari sɔrɔ an yɛrɛ tun b'a fɛ peut être wula fɛ ou bien tel moment n'o kunsan tun bɛ nin wele quoi wuya lo an tɛ ɲɔgɔn fɛ mais min ɲini an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲininkali duurunan ko chose ladilikan jumɛn bɛ bolo ka se denmisɛn minnu bɛ tunga fɛ n'u bɛ wari bila ka na di somɔgɔw ma ani somɔgɔw ko ladilikan jumɛn bɛ bolo k'a lase u ma pour que wari nin bɛ se ka labaara ko ɲɛ bon ladilikan wɛrɛ tɛ ne bolo dɛ ladilikan min bɛ ne bolo o ye chose denmisɛn minnu bɛ tunga fɛ n'a bɛ wari bila ka na a ye wari bila ka na fɛ parce que an balimaw de don n'a bɛ wari bila ka na a ye to an bɛ ɲɔgɔn communication kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ quoi n'an ye communication kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ hakiliw yira ɲɔgɔn na parce que ni i bɛ taa sɔrɔ sisan teri jɛɲɔgɔn 2 jɛɲɔgɔn 3 bɛ ne la ou bien jɛɲɔgɔn 4 ni ne ka proposer o ɲɛ ne yɛrɛ b'a fɔ wari hakɛ min bila ka taa so pour que u bɛ a kɛ tan u b'a kɛ tan u b'a kɛ tan olu fana b'u hakili di ne ma n'olu y'u hakili di ne ma sisan ne fana bɛ olu hakili ta ka fara n ta kan maintenant wari bɛ bila ka taa di minnu ma so n fana bɛ olu wele ni u mɔgɔ 1 don mɔgɔ 2 don mɔgɔ 3 don mɔgɔ 4 de bɛ n kɔfɛ n b'a fɛ wari nin ka don da min fɛ n bɛ u bɛɛ wele k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna bon n b'a fɛ wari nin bila ka taa n b'a fɛ a b'a kɛ tan 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 o mɔgɔ 1 o 1 fana o bɛɛ bɛna ta hakilina f'i ɲɛna ni o y'a ta hakilina f'i ɲɛna ile yɛrɛ sisan ile min bɛ wari bila ka taa en tant que aventurier i bɛ taa i da sisan i b'i miiri faut réfléchir n'i taara ka t'i da k'i miiri la i teri minnu bɛ i fɛ tunga fɛ ani i balimaw hakilina i b'o hakilina 2 ta ka fara i yɛrɛ b'i ta hakilina fara olu kan a bɛ hakilina 3 ye o hakilina 3 nin n'i ye olu fara ɲɔgɔn kan a ka ca la ala fɛ i bɛ wari min bila ka taa a bɛna bɛn a kɛcogo dɔ kan n m'a fɔ n ko n'i ka wari bila ka na a bɛ se ka kɛ chose i sago ye 100% mais n dalen b'a la kɔni fɛn o fɛn ye 80-90% ye ni a ye hakiliw falen ɲɔgɔn na ka échange kɛ n b'a dɔn k'a fɔ de ala ye masa min ye ni aw bɛnna kan min kan inchallah a bɛ se ka taa o sira fɛ bon o ye n balima minnu bɛ tunga fɛ yan bon minnu bɛ so yen vraiment n b'a ɲini aw fɛ aw k'a kɛ balimaya yɛrɛ kosɔn a k'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kosɔn ni a denw a n'a dɔgɔninw a n'a kɔrɔw n'u ka wari min bila ka taa di aw ma ko a k'a kɛ min ye a y'a jija a b'a k'o ye chose u bɛ yɔrɔ min na tunga fɛ yan nɔgɔman t'a la a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ donc mɔgɔ dɔ a dɔgɔnin dɔw bɛ yan a kɔrɔ dɔw bɛ yan a fa ye dɔw bɛ yan ni olu k'u siyɔrɔ bɔ ka yira a la quoi aw yɛrɛ dabali bɛ ban quoi minnu bɛ Mali kɛrɛfɛ jamana na yan o ka nɔgɔ dɔɔnin o mais fɛn o fɛn bɛ Europe Asie Amérique non sɛgɛn da don
dɔw bɛ si bon tɛ dɔw bolo ils sont obligés ka taa si dɔw fɛ ni ka chance sɔrɔ bon dɔw bɛ si conteneur kɔnɔ bon u b'u jija o yɔrɔ ka débrouiller ka baaraden minnu kɛ n'u b'o wari bila ka taa di aw ma a y'a kɛ balimaya yɛrɛ hinɛ kosɔn balimaya ka bon ala bolo ɲɛ ma o kosɔn a y'a kɛ o kosɔn a bɛ u ka warinin ninnu ni aw yɛrɛ mago bɛ min na n'a y'o fɔ ni o dira ka taa di a ma a y'o don o da fɛ mais n'u ka min bila ka na di aw ma ko a ye nin don da nin fɛ ɲɛ a ye sabari a y'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kosɔn balimaya kosɔn a ka o don o da fɛ ok ladilikan min ne bolo chose n balima Tunkaranke TV baarakɛlaw depuis Amérique o ye chose o tɛ dɔwɛrɛ o ye maliyɛn minnu bɛ Mali la ye minnu bɛ Mali kɔfɛ an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka jɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bamananw ko ten ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma inshallah n b'a dɔn chose ko caman bɛ nɔgɔya ale bi ala ka an ka Maliba ni ala ka a lakisi ala k'a lakisi a bɛ dingɛ min kɔnɔ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'a ta ka bɔ dingɛ nin kɔnɔ an b'o ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an an maliyɛnw ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn kelen ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ segin tuguni ka Tunkaranke TV ka a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a cɛ fara a muso kan a denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ani a lamɛnbaga cɛman diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ ale bi ala ka Tunkaranke TV ala k'a taga ɲɛfɛ ala k'a taga ɲɛfɛ singulièrement monsieur Jara Black Lion n ka foli b'i ye pour le déplacement vraiment merci beaucoup je suis très content le plaisir est pour moi surtout il est ka déplacement kɛ ka na pour venir me voir quelques minutes vraiment j'en suis très ravi donc Tunkaranke TV lamɛnbagaw ni Tunkaranke TV baarakɛlaw n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ ala ka baara taga ɲɛfɛ ala ka an jɛ ni ɲɔgɔnna caman ma maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka an ka invité lamɛn a ye fɛn caman fɔ aw ye j'espère que aw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali dɔ sɔrɔ a la an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la halisa an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka se ka taa abonné an ka pagew la YouTube sanfɛ ani Facebook la Tunkaranke TV an b'aw bɛɛ lajɛlen fo halisa dan tɛ foli min na ni ne kun ye an ka jamukan di k'a lase aw ma an b'a fɔ k'aw k'an bɛn